ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପଇସା ଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ବାପାକୁ କହିବ ବୁଢୀଆ ଲାଷ୍ଟ ମନା କରିବ ନା ସେ ଜୀବନ ତ ଜୀବନ ଆଉ ବୁଢୀ ମା ପୁରା ଥିଲା ନା ତା ସବୁ ଚାଲେ ଜେଜା ପାଇଁ ଶୁଣା ହବ ଜେଜା ଦୁଇ ଜେଜା ମା ମୁଁ ସବୁଥର ପଇସା ଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ପଇସା ଧରିକି ଆଣେ ମୁଁ ଯିବା ଥାଏ ନା ସେ ତାର ଠିକ କଥା ବୁଝୁଛି ତାର ବାପା ମତେ ବୁଝାନ୍ତି ବଡ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ତୁ ତୋର ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ସବୁଥର ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବି ସବୁଥର ଫେରିକି ଏମିତି ପ୍ଲସ ଟୁ ବେଳେ ତମେ ଏମିତି ସୁବିଧା କଲାଣି ଆରାମରେ ଖାଇକି ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲ ନିଜେ ବୁଲିବୁ ଆକୁ ବୁଲେଇବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବୁ ତମେ ବୁଲିବା କଥା ବୁଲିବୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ମନେ ପଡୁଛି ପାଖରେ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡୋକ୍ଟରାଇସିସ୍ କହିଥିଲି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ଡିସଚାର୍ଜ କରି କହିଥିଲି କହିଥିଲି अरे डिफरेंशियल डिस्चार्ज ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଲେଖିଥିଲି ମତେ ଲେଖିଛ ନା ଲେଖିଲ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଆଉ ଲେଖିକି କ୍ରସ ଚେକ୍ କର ମତେ କରୁଛ ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି नहीं अरे क्या बोलते हैं ठीक है कौन बोलते थे वाटर सोडियम क्लोराइड है खाली सोडियम क्लोराइड नहीं देखिबा वाटर टा देखली अच्छा वाटर टा देखली सोडियम क्लोराइड देखली एक्टिव सोडियम क्लोराइड ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନଟା ଇଣ୍ଡୋକ୍ରିନ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ଲେଖଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ से देखा जो थोड़ा कमे दिस ऑप्टिकल आइडियल कमे তাহলে ইলেক্ট্রোলাইসিস অফ aqueous copper sulfate solution using platinum electrode যদি তোমাকে एग्जाम रे किछि न पचारिछि ता माने भी तमे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नै करियो যদি কিছু দেইনি আর যদি কিছু দেইনি যে কোই ইলেক্ট্रोड তা তমে প্লাটিনাম নেক্সট করিব কোন ভাই আমি পড়িছিল মনে পকা প্লাটিনামটা কি ইলেক্ট্रोड না ইনট ইলেক্ট্रोड মানে ইনট ইলেক্ট্रोड মানে কোন এটা কার সাথে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না আরে মনে নাই তাহলে কতটা জিনিস নবা কপার সলফেট নেল আর ওয়াটার নেল या ভিতরে ইলেকট্রিসিটি পাস করিব কোন নাই যদি ইলেকট্রিসিটি পাস করিব কোন দেব कॉपर +2 আর কোন SO4 -2 আর দেখা যাচ্ছে লেখা যাও আর দেখা যাচ্ছে দেখা যাও আর ওয়াটার কে মিলিয়ে কোন করে H+ ଆଉ OH- और নাই মনে পড়ালে মনে পড়ছি কোন মনে পড়ছি এবারটা কোন নেইছিলে আনোড এবারটা কোন নেইছিলে ক্যাথোড ইলেকট্রিসিটি পাস করলো इलेक्ट्रिसिटी पास करो या भीतर तर आयन के रहिबे देखो के रहिबो कॉपर +2 रहिबो H+ रहिबो SO4 -2 रहिबो OH- रहिबो
अरे पॉजिटिव आयन भी किछ रहला और नेगेटिव आयन भी किछ रहला फॉर आइ तमे मते कुह एबे एनोड अछि एनोड ता को चार्ज कहते बाबू अरे एनोड ता को चार्ज कैथोड ता हेले तमे मते को एनोड आरे को को दीटा आन आसी परिबे कॉपर +2 और H+ डिफरेंशियल सॉरी हां कॉपर + H+ डिफरेंशियल डिस्टेंस सॉरी देखो कॉपर +2 और H+ की आसी के एनोड पाके लागिबो अरे की आसी लागिबो कॉपर आसी लागिबो आ देखि पारो कॉपर ना हाइड्रोजन की आसीबो अरे डिफरेंशियल डिस्टेंस देखो कॉपर और हाइड्रोजन की आसीबो क्लियर कर लेছো तो कॉपर और हाइड्रोजन ठीक से देखो हाइड्रोजन ता परे कॉपर अछि अरे हाइड्रोजन ता परे की अछि अरे कॉपर आसी के लागिबो कॉपर से उल्टा कर कॉपर आसी के लागिबो कोन लागिबो कैथोड लागिबो कॉपर आसी की कॉपर आसी कोन लागिबो कैथोड लागिबो हला ताला कैथोड कोन हबो कैथोड कॉपर +2 गला जाई की इलेक्ट्रॉन गेन कला केतना इलेक्ट्रॉन गेन करिवो दीटा कॉपर का सॉलिड स्टेट है कोसे जुरे अस्थिर अवस्था डिपॉजिट ହେଇଯିବ ଆଉ कॉपर ऊपर से मिसी CO2 ତିଆରି କରିବ ଏଟା ମେଟାଲ ଟା ताले एटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने कोन अरे लॉस ऑक्सीडेशन गेन टा कोन करबा अरे गेन टा को प्रोसेस करबा रिडक्शन हला एटा पळेला दीटा तो पोटासी लागि एबे देखो तमे एनोड पाखरे एनोड टा को चार्ज एनोड टा को चार्ज पॉजिटिव चार्ज और ता पाखु नेगेटिव के जीवो सल्फेट जीवो ना जीवो देखो के जीवो OH माइनस जीवो जानि पाछो ले OH माइनस जो थिला ये इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन ऑक्सीडेशन कोन मनकिरा एनोड रे सबले कोन हबो ऑक्सीडेशन एनोड कोन हबो रे ऑक्सीडेशन आ लॉस है कि OH हला OH स्टेबल नुहे या आउट OH सहित मिसिबो मिसिकी H2O आउ O तयारी करिवो ताको नासेंट ऑक्सीजन कहै जाय ऑक्सीजन नासेंट ऑक्सीजन ता वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिसिकी O2 बाहरला हमको एग्जाम रे जदी एमपी पचारि पारे हले पचारि पारिबो आक्टिव कॉपर सल्फेट जदी हबो नेई कि ताको इलेक्ट्रोलिसिस करिवो हले कैथोड रे कोन पाइबो एनोड रे कोन पाइबो हला बुझि पाइलो एटा अरे बुझि पाइलो सुनो परीक्षा रे एटा आसले किछ असुविधा लागे बता कि करबो हरे किंतु ट्रिक करके पचार देतिला कोन पचार सुनो तमे जदी ब्रेकडाउन करता सिखिदिबो जहा नबो तमे ब्रेकडाउन करी काढी परिबो तो सल्फ्यूरिक एसिड नेइछो आ सल्फ्यूरिक एसिड नेइछो सल्फ्यूरिक एसिड सेही भला कर परिबो सल्फ्यूरिक एसिड हाइला H सल्फेट वाटर हाइला H+ OH- ताले दीटा रे H अछि H बुझिबो H OH जे हाइड्रोजन ऑक्साइड बाहर हला सल्फेट भागी कर परिबो आ कर परिबो कर परिबो आ करि परिबो ना करि परिबो हां सुनो जति एबे तुमको आउ गोटे टाइप ऑफ क्वेश्चन पर पचारछि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode एइटा गोटे क्वेश्चन पचारछि एइटा किते असुविधा करे दिला हला एटा हम असुविधा करछु से कहूची तबे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नेले सेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड ता अरे प्लैटिनम ता होची इनर्ट इलेक्ट्रोड ता असुविधा हो কিন্তু যদি কপার ইলেক্ট্রোড তবে দাও প্রথমে আমি দেখি যে কপার ইলেক্ট্রোড নউছ ভাঙ্গিবাটা সমান হবে কপার সালফেট ভাঙ্গিলা Cu+2 SO4 - 2 ତା ভিতরে ওয়াটার ଅଛି Cl ভাঙ্গিলা H+ আর করতে দেব OH - 2 কোন কোটি হবে শুনো বর্তমানে যে ইলেক্ট্রোড দিটা আমরা নেইছি এই দিটা কোন ইলেক্ট্রোড কিন্তু কোথায় দিয়ানি আর দিটা কোথায় দিয়ানি কপার রে দিয়ানি কোথায় দিয়ানি कॉपर रे दिया बुझ पाइला हला ले सुनो एनोड रे कोन हबो हम देख लियो एटा से मन रखिला बलिया 8 एनोड रे लॉस हबो अरे एनोड रे लॉस हबो कैथोड रे गेन हबो आपले देखो कैथोड रे कोन होछ एनोड रे कोन बुझ पाइ आगो कैथोड कथा कहूछ मते कोइ भितरे बहुत गुणे कोन रहिबो कॉपर +2 रहिबो ए धर नै कॉपर +2 से एका जिंस H+ रहिबो SO4 - 2 रहिबो आको रहिबो OH - 2 हला
कैथोडा को चार्ज और कैथोडा को चार्ज नेगेटिव एनोडा को चार्ज पॉजिटिव किंतु दीटा का तैयार हेची कोथु कॉपर आ प्लैटिनम को नेलो अरे कैथोड बा किए जीवो अरे कैथोड बा किए जीवो एबे तमे कहलो कॉपर प्लस टू जीवो कॉपर प्लस टू गेन करिवो इलेक्ट्रॉन अरे घन नहीं अरे घन नहीं कोठी बुझी पाछो तो गेन इलेक्ट्रॉन अरे गेन करिवो कोन जीवो कॉपर है कि डिपॉजिट प्रोसेस स्टेट बर्तमान एनोड रे कोन हबो तो एठी एनोड रे कोन हबो एथिले तो दीटा एनोड रे कोन हबो एनोड बाकी एमाने के जाई कि लागी गयो जो कॉपर ता अछि तार आगु हमर पटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो कहिबी तो एक्सपेरिमेंट लिखाई छी जो प्योर कॉपर जो थिला जो प्योर कॉपर जो थिला कॉपर रड सेई कॉपर रड ता कोन हबो भांगीबो भांगी कि कॉपर प्लस 2 हबो आ दुईटा इलेक्ट्रॉन ता माने एठी कोन हैला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैला एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन प्रोसीजर के अंदर पड़ो एठी केही जाई कि लागी गेली अरे एठी केही जाई कि आ लागी बे नाही जेंति कोन कपड़ा देखि लागुथिला हबो कोन एई परे जो कपर ता थिला एई परे जो कपर रटा थिला ये आस्ते आस्ते भांगीबो भांगी कि মানে এই যে কক্ষটা দিলা ভাঙিয়ে কি কোডি কনভার্ট হবে Cu+2 কনভার্ট হবে Cu+2 তে এটা বুঝা বুঝো যে কপার রডটা দিলা পিওর কপার রড নিচে এই কপার রডটা ভাঙিয়ে কি Cu+2 আর 2 ইলেকট্রন হবে এই কপার প্লাস টা পুনি ওতে লাগিব তো সাইক্লিক প্রসেস করে একটু বাহারিব সলিউশন আসিব সলিউশন পুনি দিব এইটা বক্সটা পরীক্ষা করব কালে যদি কপার ইলেকট্রন তুমি পচারব তাহলে তোমরা যদি মার্কস আগে মানে ইলেকট্রন স্পেশাল করিবে টেন্ডেন্সি টু লস ইলেকট্রন তাহলে কপার এটি লাগিলা অপেক্ষা এটা ইজিলি লস করিয়াକୁ প্রিফর କରୁଛି কারণ তার ইলেকট্রন পোটেনশিয়াল কমে তাহলে এটা পিওর কপড়া নেইছে সেটা ইলেকট্রোপ্লেটিক ইলেকট্রোলিফাইং କହିବି କ୍ଲାସ କରିବି ଖରାପ ଲୋଡ ଆଜି କହିଦେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିଫାଇଂ କରିଦେ କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣି ପାଇବ এই এই এটা এটা করতে আরোটা যদি ফলো করতে ପିଲା ଗୁଡା ଯେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗା ଆମ ନିଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ପଙ୍କଜ ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ପଥର କରି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଆମ ବାପା ମା ନିଜେ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ କେହି ଆମକୁ
Electrolysis of aqueous sodium hydroxide. इसे लिखा है हमारे कौन इलेक्ट्रोड
କିଛି ଲେଖା ହେଇଗଲେ କୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ଲାଟିନମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଲେଖା ହେଇଗଲେ ପ୍ଲାଟିନମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ରେ aqueous বা dilute dilute expression dilute মানে বুঝছো তো dilute expression মানে বুঝছো তো বুঝি পারলো using platinum electrode আর লিখিব dilute silver nitrate solution using platinum electrode আর ওটা dilute silver nitrate solution using Hg electrode সেই মেটাল নিচে ইলেকট্রন আগে কথা বলবো চেষ্টা কর মেটাল করিব আকিও সোডিয়ামটা কইতারে সমস্ত প্লাটিনাম ইলেকট্রন আকিও সোডিয়াম ছিল তো আর আকিও সোডিয়াম ছিল তো কি হলো আকিও সোডিয়াম কোন আর আকিও সোডিয়াম কোন তার ভিতরে পানি দিব ডাইলুট মানে কি সেটা পানি আর সালফিউরিক অ্যাসিড আর ভালো নাই ডাইলুট সিড মানে সেটা বাটার আর চেঞ্জ হচ্ছে ହେଲା ଦିଟା ଆଗ ଗୋଟେ ନେଇକି ପ୍ଲାଟିନମ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବ ଏଜି ନେଇ କରିବ କର ଦେଖିଆ ନହେଲେ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଘର କୁ ଟାଇମ ଲାଗି ଘର କୁ କୋଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ହେଲା ଆଗ ଯାଉଛି ଖାରାଡେ ଲୋକ ଖାରାଡେ ହେଲା ହେଲା ବୁଝିଲା ହେଲା ଖାରାଡେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖାରାଡେ ଲୋକ ଖୁସି ଖାରାଡେ law of electrolysis ର Faraday law ହେଲା ତାର ଦିଟା law ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲେ ଦିଟା ଆଗ ଲେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ law କାଟି ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ law କହିଲା the mass of the substance heading दियो फर्स्ट law ଲେଖ बुझला the mass of the substance liberated or deposited or dissolved why is it liberated or deposited the mass of the substance liberated or deposited at the electrode and electrode at the electrode as a result of electrolysis at the electrode as a result of electrolysis directly proportional to directly proportional to the quantity of electricity directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte electricity quantity of electricity passed through passed through the electrolyte कौन कहला सुनो संपूर्ण भाव बुझ तापर आगु से कहिला तमे एबे धर एठी इलेक्ट्रोलाइसिस करूछु ए जो इलेक्ट्रोड बाटे तमे धर कहिलो आमे नेथिले धर हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन बाहर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कर धर ए जो हाइड्रोजन बाहरुची ए ऑक्सीजन बाहरुची केते बाहरिबो एमिति कोन जीवन सारा बाहरबो बा जो एबे कहिला ना कॉपर सल्फेट नेछि ओतरे कॉपर ताके डिपोजिट होउची आउटे ऑक्सीजन बाहर केते कॉपर एभल हो
କେତେ ଲିବରେଟ ହବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଲିବରେଟଟା କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଏ ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଲିବରେଟେଡ ଲେଖାଏ ଡିପୋଜିଟର କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ସେଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ ଲେଖାଯାଏ अरे केते डिपोजिट हबो बा केते लिबरेट हबो केमिति जानिबा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इलेक्ट्रिसिटी पास होई तमे ता भीतर केति की अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करबो हला जे क्वेश्चन तो करबो ताले W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q हला तो यार W इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड ताले तुम जानि बेटा तो एइला लिख परिबे W is equal to ZQ. तो यार W का होची mass of substance deposited. कितने mass deposit हबो deposited. Q का होची quantity of electricity. Quantity of electricity. कितने electricity pass करितो Q. हला ଆଉ z ଟା होची z जोटे कांस्टेंट आपको फर्स्ट लॉ बुझ गए तो एटा लॉ लिखा है अब इक्वल लिखा है z ऊपर है किलो इसी की लिखा है इसी मतलब बोलो ना होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल ईसी इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस अब ईसी का z का पढ़ा जाए कि तुम समझते हो Z by EC E जो का पढ़ा जाए ताकि कितना जानचो इक्विवेलेंट मास মানে বুঝতে পারলে কোনটি ইকুয়াল মাস সমঝ তো ইকুয়াল মাস E ডিভাইডেড বাই 96500 তাহলে 5 জানছো কোন 1 ফ্যারাডে হচ্ছে 96500 আর 1 ফ্যারাডে সিম্পলিফিকেশন পড়া হিয়া তো পড়লো না পড়িনো পড়নো বুঝিপাইলো हला ताहाले से कहूची एटा लिखिली तो मते तामाने W ZQ एटा जहा एटा कोन शब्द होची तबे माने बगा फिजिक्स रे पढतिबो I कोन Q by T अरे हो नै I दा कोन अरे एटा कोन करंट तो डाला चार्ज इडाला यूनिट टाइम हे एटा फास्ट पढतो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कोन नै ता माने सो जेहेतु मु कहि परिबी I is equal to Q by T ताले Q जागा रे मु केते पुट करि परिबी IT और नै I टा कोन I टा होची करंट Q टा होची टाइम केते समय रहबो ताले जे Q is equal to IT पाइली ताले मु W is equal to कोन भी लिख परिबी ZIT लिख परिबी बा Z Q लिख परिबी बा ZIT की लिख परिबी ताले लिख परिबी अरे होनो नै थीटा को लिख परिबी तो बुझ परमे कोन फाइंड कर ते कहला केति मास रो जिंस डिपॉजिट हबो बा लिबरेट हबो सेटा काहा ऊपर डिपेंड कला ना चार्ज Q ऊपर डिपेंड कला ताले एटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल करिवा कहले Z नाम को गोटे कांस्टेंट करागला मल्टीप्लाई Z होची इसी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ने सेल एटा कांस्टेंट सबले पढ़ा जाय कहा अनुसार ना सेई जो इलेक्ट्रोलाइट नेचो और सेई जो इलेक्ट्रोलाइट नेचो भांगिला पर जे इलेक्ट्रॉन पुष्करा उठरिबो तार इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500 ये 96500 को पाइले जानछो तो जानि न जानछो ना सुनो लोअर एथिक लिखो तापर स्टार वाले लिख दो स्टार वाले लिख दो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो रहिला 1 मोल इलेक्ट्रॉन एटा केते बेले केमति मिलबे छ 1 मोल इलेक्ट्रॉन got from 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी गोटे फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूछ आगे तबे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पाइ हला एक्चुअली को आछि सोड धरो जिसे इमेजिन करो गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते -1.6 10 to the -19 कूलम इटा अरे होना नहीं
আর বল নাই করি মতে ଏବେ କୁହ 1 ମୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंटेंट्स केते 6.023 into 10 to the power 23 number of electron और नहीं তাহলে 1 ফ্যারাডে যে আছে আরে 1 ফ্যারাডে ভিতরে কেতে মোল ইলেকট্রন হচ্ছে 1 মোল ইলেকট্রন তাহলে চার্জ অফ 1 ফ্যারাডে ইলেকট্রন 1 ফ্যারাডে কহিবি বা এটা কাହା সହିତ সমান হবে চার্জ অফ 1 মোল ইলেকট্রন সହିତ সমান হবে আর ভালো নাই গোটে ফ্যারাডে চার্জ অফ 1 ফ্যারাডে যাহা চার্জ অফ 1 মোল ইলেকট্রন সে একটা চার্জ শেয়ার হচ্ছে এটা মনে রাখবো এটা বহুত কামে আসবে ହେଲା আরে তুমি তো ইলেকট্রিসিটি সপ্লাই କରୁଛ ওই জিনিসକୁ ইলেকট্রিসিটি দଉଛ কারণ সেটা প্রকৃত দଉଛ কଣ আর দଉଛ କଣ ପ୍ରକୃତ ইলেকট্রন দଉଛ ତମକୁ ଶକ୍ ଲାଗୁଛି ତାର କାରଣ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦଉଛ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦଉଛ ତମ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କର ଚାର୍ଜ କଣ ସେଠି କଣ ଦଉଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1 ଫ୍ୟାରାଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦଉଛ ଆଉ ସେଠି 1 ମୋଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲା তাহলে যদি চার্জ অফ 1 মোল ইলেকট্রন তাকে কেମିତି কাটিবি 1 মোল জায়গাରେ କେତେ পুট କରିବି 6.02 into 10 to the 23 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାର୍ଜ କେତେ 1.6 into 10 to the minus 19 କୁଲମ୍ ମାଇନସ ଅଫ ପକଉ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଟା କେତେ ମାଇନସ ଅଫ ପକଉ ତମେ ଯଦି ନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିବ କେତେ ଜାଣିଛ 96538 ତାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରି କରାଯାଇଛି 96538 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କରାଯାଇଛି वन फैराड रो चार्ज प्लस 965 अब ये जो आउट डेरिवेशन काढले हबो मो डेरिवेशन काढुनी डेरिवेशन कोन देखो से उत्तर पता दिला जे 1 मोल सॉरी 1 कूलम number of electron in 1 coulomb 1 coulomb होता कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 10 to the 8 अभी मन में बोला था और डिराइव स्ट्रक्चर कितना इलेक्ट्रॉन 1 coulomb होता है 96,500 কুলম ভিতরে কেতটা ইলেকট্রন হচ্ছে 6 ইলেকট্রন লিখছি না তাহলে 1 ভিতরে কেতটা লাগবে ডিভাইড করছি তা এটা মনে হচ্ছে কোন ল ভিতরে তাকে ল করলে ভালো লাগবে পরীক্ষারে এতিকি লিখবে পরীক্ষারে এতিকি লিখবে ঠিক ফার্স্ট ল এতিকি লিখবে বুঝছস বুঝলি তাহলে বক্স করি লিখবে তাহলে বক্স করে লিখবে নিউমেরিক্যাল দরকার হয় বুঝলো বুঝিপারো যদি ফ্যারাডে ল অফ ইলেক্ট্রোলাইসিস পড়লা তাহলে দিটা আগে ল লিখবে যদি খালি পচারছি ফ্যারাডে ফার্স্ট ল খালি ফার্স্ট ল লিখবে কম পরীক্ষা পচারছি সেটা
ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ବାଡେଇ କରନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଚୁରି ବାଡେଇ କରନ୍ତୁ ଭଲ ବାଟା ରଖେଇକି ତାକୁ ସେ ଲଞ୍ଚ ଉପରେ ବାଡେଇ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାଡେଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ବାପା ବୁଝିଲି ବାଡେଇ କଥା ନବ ଫରେନରେ ବୁଲି ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ବିହାର ଏମିତି ଆଇ ଲଭ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ଲନ୍ ମନେ ହେଲା ମନେ କେଟା ଫାଷ୍ଟ ଲ କଣ କହିଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜେଡ ଟି ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜେଡ ଆଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ବିଜ୍ଞାନ କି ହୋଉ ଆସିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆସିବ ସେଟା ମନେ ଅଛି ଆଉ ବୁଝିବା ସେଟା ଲେଖିବା ସେଟା ଥାଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରି ଦେଖି ହେଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଏ ବକ୍ସ କରି ଦେଖି ଲରେ ଶୁଣିବୁ ସେଟାରୁ ପରୀକ୍ଷାଟା ପଡିଲେ ଲ ଭିତରଟା ପୁରେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫାଷ୍ଟ ଲର ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିବି ବୁଝିପାରିଲ सेकेंड लॉ
ତାକୁ ବି ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ ଆମେ ସେଇଠି କରନ୍ତୁ ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଗୋଟେରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ एसिड ଗୋଟେରେ କପର ସଲଫେଟ ଗୋଟେରେ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଛି ସବୁଠି ପ୍ଲାଟିନମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ହେଲା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ସିରିଜ କନେକ୍ସନ କରିବ ସିରିଜ କରି ଶିଖ କୋଉ ହେଲା ସିରିଜ ଆନୋड कैथोड को जोड़िबो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं केबे कर बुझला त से कहूची तीनटा अंगरे अलग इलेक्ट्रोलाइट अछि जति गोटे सीरीज कनेक्शन करिवि तमे मते कह जति को इलेक्ट्रिसिटी पास करिवि ए तीनटा को कंटेनर रे समान इलेक्ट्रिसिटी मिलिबो ना अलग अलग मिलिबो अलग अलग का को कनेक्शन है कि सीरीज अलग अलग मिले अलग अलग मिले सीरीज कनेक्शन है हां अरे सब इक्वल जीवो अरे गोटे कनेक्शन बा जहां पास करी आ जाई पास करी सब आसीबो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जानछो तो हम घरे जोटा है सीरीज ना पैरेलल पैरेलल सीरीज कनेक्शन कोउडा लिफ्ट लागे गोटे लागिला ता पर गोटे बंद हेले ता बंद हो जो लागिबो सीरीज कनेक्शन सेही गुडा ना गोटे बंद हेले आ आगु की करबे एई में कंटेनर ता भूल भाल हेई गला एठी का इलेक्ट्रिसिटी को देखो कनेक्शन सीरीज सब इक्वल पाइबे बुझिबा बुझिबा हम घरे पैरेलल जेतले घरे मोटर चलाउची और जीरो पावर बल्ब चलाउची एटा को समान करे तू चार्जर करबी देखो तीनटा कपियो बहुत आको फास्ट कर सिस्टम पर चलिबो सेकेंड रे पास सिस्टम ना अच्छा एग्रीकल्चर 125 तीन बार 7 से 8 से 9 10 आई जोड़े तो दूसरा पढ़ाई थी कि मला ग्रीन ग्रीन ब्लू जगह पट छोटे छोटे मार होने लगे वेरी गुड अच्छा देखो प्रोग्रेस रिपोर्ट एले प्रोग्रेस रिपोर्ट को आगे कराई कायेला में किसी को ना हमने डिसीजन मारला बाबू कायेला इम्प्लीमेंट करो गाड़ा में करिया था ये तो हबो डॉक्टर जी में दलित धुली तापर कुछ दिले हां इतना लगे ना आरो कुछ है ये हॉस्टल ऑयल ना 17 तारीख है ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଟିକରେ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କୋଉ ଯେନ୍ ପର୍ସନ ରେ ଆସିବ କୋଉ ପର୍ସନ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ଯେତିକି ଚାପ୍ଟର ସରିଥିବ ସେଇ ଚାପ୍ଟର वाला ସେଇ ଚାପ୍ଟର ନା ତମ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢି ଦେଇକି ମାର୍କ ରଖିବି ନା
फर्स्ट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ला फर्स्ट चैप्टर ऑल रे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑल रे सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर ऑल रे थर्ड चैप्टर माने कंपलसरी तो मुझे चैप्टर पढ़े हां आप हां when the same quantity of electricity second one go when the same quantity of electricity when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes passed through different electrolytes connected in series different electrolytes আমি লিখি তো তারপর বুঝিয়ে দেবি connected in series connected in series comma then the masses m a double s e s s masses the masses of different substances then the masses of different substances liberated or deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent masses আগে লটা বুঝো তারপরে এটা প্রুভ করিয়া পছরে কমপ্লিট সে কହୁଛି তমে যেতବେଳେ তিনিটা ডিফরেন্ট ইলেক্ট্রোলাইট নেল when same quantity of electricity pass through তিনটা ভিতর সমান পাস কলা जो सब्सटेंस डिपोजिट हबो जनरली एथे डिपोजिट हबो कोन बा लिबरेट हबो हाइड्रोजन गैस एठी कोन डिपोजिट हबो रे कॉपर डिपोजिट हबो एठी कोन हबो Hg अरे बुझी पाछला এই যে সব ডিপোজিটেড হবে এই যে ইলেক্ট্রোড যাই কি এমানে কাহা উপরে ডিপেন্ড করিবে না ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ইকুইভ্যালেন্ট মাস এমানে ইকুইভ্যালেন্ট মাস সহিত প্রপোর্শনাল হবে তাহলে এই লটা কেমতি প্রুভ করা হচ্ছে ହେଲା বর্তমান তোমরা মতে কুহ according to first law আমি জানিছে according to first law W is equal to ZQ হল নাই বুঝলা এইটাকু ভেসেল 1 বলি নউছ এটাকু ভেসেল 1 এটাকু ভেসেল 2 এটাকু ভেসেল 3 বলি নম্বরিং করবে বাট কন্টেনার 1 কন্টেনার 2 কন্টেনার 3 মতে কুহ যদি মু এইটি অ্যাপ্লাই করিবি ইন কন্টেনার বাই ভেসেল 1 রে কোন হবে মতে শুনো W of hydrogen अरे हाइड्रोजन केते लिबरेट हबो सेटा कहा सहित इक्वल हबो ना Z of hydrogen आउ Q Z of hydrogen कमे बुझि परछो इक्विवेलेंट मास अरे Z टा कोन केमति काढिबा ECE E डिवाइडेड बाय 6500 ताले हाइड्रोजन ना इक्विवेलेंट मास होची 1 अरे बुझि परछो तो यार Z वैल्यू का आंसर हबो এটা ইকুয়েশন 2 ধরো in vessel 2 তে তাহলে কোন হবে w ডিপোজিট কোন হবে কপার এটা কাহার সঙ্গে ইকুয়াল z ডিভাইডেড বাই 3 z অফ cu বাই q q টা কোন বাই সমান হচ্ছে বুঝি পারছো তো ইয়া ভিতরে এই কন্টেনারে কেতিকে ডিপোজিট হবে এটা কি বিষয় আছে হাইড্রোজেন কেতিকে লিবরেটেড হবে সেটা কাহার সাথে প্রপোর্শনাল চার্জ কারেন্ট প্রপোর্শনাল q তাহলে ইকুয়াল টু বলে z
আর বুঝি পাচ্ছ তো উপর এক্সপ্রেশন হিসাবে মানে ভেসেল 3 রে কোন হবে ভেসেল 3 রে কোন হবে W অফ Hg Hg কেতে ডিসপোজিট হবো কার সহিত প্রপোর্শনাল তাহলে দেখো চিন্তা কি বুঝি পাইলা চিন্তা কি বুঝি পাইলা ও यार লিখিও কাজ লিখি দিও ও यार WH comma WCU WG are mass deposited or liberated on electrode and mass deposited or liberated electrode or hydrogen copper Hg respectively ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛ ZS ଟା କଣ ଆରେ ZS ଟା ତାହେଲେ କଣ ZS ଟା ହଉଛି ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ কোন আরে ই অফ হাইড্রোজেন বাই কেতে 96500 আরে ধরা নাই সেমতি ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ কপার বাই 96500 ই ZS টা কোন ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ Hg বাই 96500 এটা কি ডিফাইন দিতে পারি তো हमको जेमिति लिखने के फास्ट और है लोग बाइट को कैसे एडी पास लोग जेड बाय लोग को कितने इक्वल्स करके लिख पा द सेम सब्सटेंस और इक्वल मास डिवाइडेड 500 तो इक्वल आ तो हाइड्रोजन बाहर में आला जेड ऑफ हाइड्रोजन जेड ऑफ कॉपर जेड ऑफ एच ହେଲା ये वाला को देखा कहू सुनो वर्तमान मैं कौन करूची compare equation 2 and equation 3 2 3 equation को compare करो देखियो 3 नंबर इक्वेशन एटा 2 नंबर इक्वेशन एटा इटा कंपेयर करले कोन हबो देखो दिटा डिवाइड करके कर दउछ दिटा डिवाइड कर दउछ कौन देखो कौन আছে 2 नंबर टा কি W of H is equal to Z of H cube ताको डिवाइड कर देबे W of CU is equal to what Z of CU Q अब बुझ पालो इटा कंपेयर करते ले करो इटा कंपेयर कर बुझ पालो ना बुझ पालो आ इटा डिवाइड करते ले करो आ दीटा हमरे Q Q अछि इटा हमरे Q Q कटिला तो बंसीला कोन W of H W of C equal to Z of H by Z of C ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଛେ Z of H ଜାଗାରେ କଣ କରି ପାରିବି ଏବେ କହିଥିଲି E of H by କେତେ 96500 କପର କେତେ କରିବି E of copper by 96500 ହେଲା ତାହେଲେ କପର ଫାଇଲ କେତେ ପାଇ ଦେଖିବା W of H W of C ଏଠି କଣ ବାହାରିବି E of H 96500 I E of C এটা বুঝি পাচ্ছ তো তার ইকুয়াল মাস যে কত হলা সে পাইলে কোন W of H W of C W E of H তার ইকুয়াল মাস অফ H তার ইকুয়াল মাস অফ C বুঝি পাইলো বুঝি পাইলো যদি এতিকি বুঝি দাও সেই করে আর করিনি বুঝলা এখানে কি করছো comparing question 3 and 4 कौन मिले आंसर 3 4 कौन मिले आंसर W of Hg Cu by W of Hg E of Cu by E of H କେମିତି ହବ ଆ ଭଲରେ ଯଦି ମିଳିଲା ସୋ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କଣ ପାଇ ଦେଖିଲ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ବି ୟା ସହିତ ସମାନ ତାମାନେ এইটা ୟା ସହିତ ସମାନ ସୋ W mass of substance
ডিপোজিটেড বা লিবরেটেড ডিপোজিট হলো বা লিবরেট হলো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল কোন তাহলে এইটা সেক্টরে আমরা করে দিচ্ছি এটা প্রুফ হলো আর বুঝ কাজে উত্তর দিও এটাই হলো ইয়া হলো তবে ধরো 1 সময় ইলেকট্রনে পাস করছো 1 ফ্যারাড যদি 1 ফ্যারাড ইলেকট্রিসিটি পাস করছো তাহলে এইটু কত গ্রাম হাইড্রোজেন বাড়ি জানছো 1 গ্রাম হাইড্রোজেন তুমি জানবো ভাই এটা ইকুয়াল মাস 1 কপার কত বাড়ি জানছো কপার প্লাস 2 আর মাস হলো 63.5 বেড়ে যেতে পাবো 31.7 এই সমান করে পাস করিব এতু মিলিব কেতে 31.75 এতু কেতে সিলভার জানছো 0 প্লাস 108 বাই 108 যে 108 হয়ে যায় 108 দেখো সমান করে পাস করিব তু গোটে গ্রাম বাড়িব 31.75 বাড়িব তো 108 বাড়িব এটা সে কোন সেকেন্ড আরটা সেকেন্ড ହେଲା সমান করে পাস করেলি তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট মাস যা আসিব সেই তা উপরে ডিপেন্ড করবে প্রুফ করিও ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ମିଶେଇ ଗ୍ରୁପର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଖାଇବାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛ पीयूष प्रदीप प्रियंका पूजा रघुवीर समीक्षा संग्राम सिद्धार्थ सिंधुजा स्नेहा सौमेंद्र सौम्या सौरभ सुलक्ष्मी शुभम सुपसिता सुमन प्रिया प्रिया तन्मय एग्जाम ହେଇଥିଲା ସଲ୍ୟୁସନ ତ ସମୟ ହେଲାନି 10ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆସିବ 5 ମିନିଟ କରିଦେବ ଆଉ ରହିଲା 55 ମିନିଟ 55 ମିନିଟ ଗୋଟେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ 15 ମିନିଟ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିଲା 40 ମିନିଟ 40 ମିନିଟରେ ଓ 5 ମାର୍କିଆ
तो 2 मान क्या 5 थिला 3 मान क्या 5 टोटल लेंथ इक्वल्स आउट किसी नहीं हां पहले हो जाता ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ତମକୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ତମେ ସେ ବାହାର ଥିଆ ତମେ ଆମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କଣ ପାଇଁ ନା ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବି ସେଇଆ ହବ ତମର ଯଦି ନଲେଜ ଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲେ ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ତ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କର କୁହା ହଉଛି ତମେ ଶୁଣିବ ସେଇ ତ ସେଇ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏମିତି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରୁ ସେଇଆ ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିଦବ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ନ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡିଦବ ପରେ ସଲ୍ଭ କରି ଲେଖିବ ତାପରେ ତମକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆସୁଛି କର ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜେସନ ଦେବି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କର କଣ ପାଇଁ ନା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଯାହାହେଲେ ପଢି ଯାଇଥିବ ଯିଏ ପୁରା ଗଧରୁ ଗଧ ବି ହେଇଥିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5-6ଟା ଘୋଷିକି ଯାଇଥିବ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ନିଜ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ ହବ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଆଉ ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଅଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତତେ ଆସିବନି ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଫେଲ ହେଇଯିବ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଏଡିସନାଲ ସ୍କୁଲ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଏକ୍ସାମ ହଲ୍ ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କରେ ତୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତତେ ଘରେ ଦେଇଦିଆ ବସିକି ତୁ ସଲ୍ଭ କରିଦବୁ ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା କାଇଁ ଫିଲ୍ ହବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ହଲ୍ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତତେ କାରଣ ହଉଛି ସେ एग्जाम रो स्ट्रेस तुम बारंबार एग्जाम दियो क्वेश्चन बारंबार लेखो सेही क्वेश्चन तुम देखियो तुम भाबिबो और सॉल्यूशन 3-4टा क्वेश्चन कंपलसरी सब थर रिपीट हो तबे आइडिया नॉन आइडिया लिखिछु तो आगे परीक्षा रे पढला डायरेक्ट पे ठुआ आइडिया डिफरेंस में आइडिया सॉल्यूशन नॉन आइडिया खाली रास्ता तुम आराम से तो मुंड को लागी छी हो पढिथिले एटा लिखि देबी नुवा जिंस सेमिति किछि पढु देखियो वीडियो रे क्वेश्चन सापु देइबो नुवा जिंस किछि पढु जे जानि तुम स्टैंडर्ड को नुआ जिंस पकड़ तम अवस्था कोन हो सीधी आछि आराम से कहूँ साइंस 70% टीचर परिश्रम करिवो आराम से 70% पिटी हो 20 मार्क स्कूल ले गेलेनी जोड़े पिला यदि 40 रे केस रखे भी 70 ରୁ 40 लगा रखे आराम से 75% हे जिवो 70 ରୁ 40 लगा रखला बडू पाटियल मिसेला बडू किंतु ताकू लेखिबा को पड़ी बारंबार लेखिबा पड़ी सब रिपीटेडली लेखिबा पड़ी न लेखिले बहुत असुविधा सेटा जोड बड़ मैं लेखु न घरे मन जाले प्रैक्टिस करबो लेखु लेकिन सुबह ओसे दे सिस्टम पर लेखना आटा लेखे दी लेखे ओरा लेखे दी लेखना के किसका रोही है सॉरी नहीं तक पैसा लेकिन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करी पूरा दियो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करी पूरा दियो मोबाइल होला कारण लो ये तो लेकिन जो कुछ नहीं ना